आपका शुक्र अदा करते हैं आपके रहम, आपके फजल के लिए, आपके प्यार के लिए। खुदावन पाक आपके भारी फजल के लिए जो आपने हम पर किया कि जब हम गुनहगार थे तो खुदावन यीशु जी आपने आसमान छोड़ा और हमारे गुनाहों की खातिर जमीन पर आए, अपना पाक लहू बहाया ताकि आपके पाक लहू के बहाए जाने के वसीला से हमारे गुनाह दूर जाएं, हमें माफी मिले। खुदावन हम आज शाम इस बात का इकरार करते हैं कि हम आप मसीह यीशु के पाक लहू के वसीला से जुड़े हुए हैं, हम माफ किए गए हैं। खुदावन का नाम इस बारी फजल के लिए खुदावन आपका शुक्र अदा करते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन आपने हमें यतीम नहीं छोड़ा। आपने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि आपने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। आप ईमान रखते हैं कि खुदावन आपके कलाम के मुताबिक आप हमारे साथ हैं, आप हमारे दरमियान हैं। हम आपके पाक रूह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। Holy, 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 Lord God Almighty, hallelujah, hallelujah, hallelujah। खुदावंद पाक खुदावंद अपने भाई के लिए, पास्टर कुरम के लिए, खुदावंद अपनी बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए जिनको आप सलामती से खुदावंद हमारे दरमियान लाए, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद पाक हम आपका शुक्र अदा करते हैं प्रोफेसर की सलामती के लिए कि आप अपने बंदर को खुदावंद पाक खुदा दुनिया भर में अपने जलाल के लिए, अपने नाम की गवाही के लिए खुदावंद इस्तेमाल करने और आज शाम अपने मुझे आपकी हजूरी में आए और खुदावंद हम आपकी प्रस्तुत करें, हम आपके कलाम को सीखें। खुदावंद पाक हम आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद हम अपने रूह बदन और जानों को, अपने ख्यालों, अपने बातों, अपनी सोचों को आप मसीह यीशु के ताबे करते हैं, आपके पाक रूह के ताबे करते हैं। खुदावंद पाक को हमें गाइड करें। खुदावंद पाक रूह हम आपके बंदा को, प्रोफेसर को और खुदावंद अपने तमाम इन बेटे बेटियों को जब हम वहाँ मिलकर खुदावंद आपके हुजूर में आगे बढ़ते हैं, प्रस्तिश में बढ़ते हैं, आपके कलाम को खुदावंद पाक खुदा सीखते हैं, सुनते हैं। खुदावंद पाक रूह हमें बड़ी मदद और हमारी रहनुमाई करना। हुजूर का आसमानी बाप हम आपके मसम में आगे बढ़े। खुदावंद पाक रूह हम आपकी हिदायत में आगे बढ़े। हुजूर का आसमानी बाप हम आपका रहम और आपका फजल खुदावंद यीशु नासरी की आज शाम बल्कि अपने खानदानों पर, अपनी जिंदगियों पर, आने वाली नस्लों पर खुदावंद यीशु जी हम आपका फजल मांगते हैं। भाइयों के लिए, बहनों के लिए खुदावंद पाक खुदा जो रास्ते में है, अपने बेटे बेटियों को बड़ी शांति से खुदावंद पाक खुदा हमारे दरमियान ले आना। हर तरह की खुदावंद पाक खुदा रोड हैजर्ड से खुदावंद पाक खुदा बचाना, बाबा को शांति से हमारे दरमियान ले आना। खुदावंद पाक हम आपका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाबा हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस घर दरबारी सलामती के लिए, बाबा में शहर इस मुल्क की सलामती के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद यीशु ने हम इस्राएल और यरूशलेम की सलामती मांगते हैं। खुदावंद हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमें बड़ी मदद और रहनुमाई करना, हमारे साथ होना खुदावंद पाक खुदा, क्योंकि हम आपसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। यस खुदावंद पाक को हम आपसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जलाने बाप हम नहायत में कमी हर चीज और गुनहगार हैं, लेकिन खुदावंद ये आपका रहम और आपका फजल है। और मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु जी आपका फजल हमारे लिए काफी, आपका फजल खुदावंद यीशु जी इस खानदान के लिए, आपका फजल यीशु नासरी जी आपके बेटे बेटियों के लिए, आपका फजल यीशु जी हम सबों के लिए काफी। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. We love you Lord, we love you Lord Jesus, we bless you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। खुदावंद पाक आपका शुक्र हो, खुदावंद पाक आपका शुक्र हो, खुदावंद यीशु नासरी जी आपका शुक्र हो। हमारे आसमान बाप हम आपका शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो खुदावंद आपका शुक्र हो। यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबा के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। यीशु के जिंदा जलाली नाम में आपसे पूछना, आए हम खुदावंद को, उसके जलाल को, उसके प्रेजेंस को वेलकम करें। मेरे पीछे बढ़ो। जला 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 Hallelujah.
आप जो दुआ कर सकते हैं, जिस तरह से भी खुदावंद का पाक रूह आपको हिदायत करता है, और हम इसी दुआ में पढ़ते हुए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद के खादम प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील हमारे दरमियान है, और खुदावंद का पाक रूह जिस तरह से भी अपने बंदा को आज शाम इस खानदानी फेलोशिप में, इस खानदान की इबादत में गाइड करता है, वो हमारे दरमियान खुदावंद के कलाम को हम सबों की रहनुमाई के लिए शेयर करेंगे। जैसे भी हम आए, अक्सर भी अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें। जो भाई बहनें आ रही हैं, प्लीज़ आगे, अभी चेयर्स हैं यहाँ पे, प्लीज़ आगे आ जाएं। बाबा साहब इधर आ जाएं यहाँ पे प्लीज़, इमाम जी के साथ आगे चलिए। शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह के, जिसने हम सबों को जिंदगी बख्शी। हम शुक्रगुजार हैं इस घर के लिए, हम शुक्रगुजार हैं भाई बाबर के लिए, बहन जूली के लिए, अंशी जी के लिए, अंकल जी यहाँ नहीं है, इन्होंने अपना घर जो है वो खोला कि हम सभी आज शाम इकट्ठे होकर खुदावंद की प्रस्तुत करें, इस सारी खानदानी फेलोशिप में बढ़ें, एक दूसरे की भलाई के लिए खुदावंद के नाम में, और खुदावंद के बंदा को यहाँ पर इनवाइट किया। हम शुक्रगुजार हैं बहन जूली आपके और बाबर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस। सो आई एम अपने आप को खुदावंद की आवाज़ के लिए तैयार करें। हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जिंदा है, और जो जिंदा है वो बोलता है। I always say this, dead cannot speak, but the living, yes, he is living. And the good thing, he is here among us. We need to ask. आपकी जो ज़रूरत है उसको खुदावंद के सामने रखें। वो आज के कलाम के वसीला से आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये हमारा ईमान है। So, आए अपने होठों को खोलें, अपने सरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएं और अपने होठों को खोलें। खुदावंद खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी के लिए मांगे। खुदावंद खुदा की मर्जी को, उसके कलाम को अपने लिए मांगे कि खुदावंद पाक खुदा, आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद यीशु जी, तो आप मुझसे हम कलाम है। खुदावंद पाक खुदा, तू मेरे रूह बदन और जान की, तू मेरे घर की, तू मेरे कारोबार की, तू मेरी जिंदगी की, तू मेरे बच्चों की जरूरत को जानता है। खुदावंद पाक खुदा, तो आप मुझसे हम कलाम हो। वो मालिक और मालिक है, वो हमारे ख्यालों, हमारी सोचों से वाकिफ है। लेकिन उसने कहा है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे पास से खोला जाएगा। आए मेरे अज़ीज़ों, अपने होठों को खोलें, अपनी जरूरत को खुदावंद के सामने रखें। वो आज अपने कलाम के वसीला से आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। यीशु नासरी, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद पाक रूह, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, हम सबों की जरूरत के मुताबिक खुदावंद पाक खुदा, तो आज शाम हमसे हम कलाम हो। खुदावंद तू मुझसे हम कलाम हो। खुदावंद पाक खुदा, अपने बेटे बेटियों से हम कलाम हो, इस घर से, इस खानदान से खुदावंद हम कलाम हो, और खुदावंद हमारी जरूरत को पूरा कर। हमें अपनी रास्तबाज़ी, अपनी पकीज़गी में आगे बढ़ाना, अपने कलाम में आगे बढ़ाना, अपनी खिदमत में आगे बढ़ाना। खुदावंद आज का कलाम आपके बंदा के वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगी के लिए बेशुमार खुदावंद पाक खुदा फलदार। थैंक यू जीसस। हम आपके बंदा प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, अपने बंदा को बेशक आपने मसा किया है, और खुदावंद वो आपके कलाम, आपकी आवाज़ को खुदावंद पाक खुदा आज आपके पाक रूह के वसीला से हमारे साथ शेयर करें। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए, और खुदावंद इसी तरह से हम प्रोफेसर की मिसेस के लिए, अपनी बहन के लिए, बेटों के लिए, और सारी खिदमत के लिए जो पाकिस्तान में खुदावंद हो रही है, हम उन्हें भी आपके हज़ूर में याद करते हैं। हम उनके लिए भी आपके हज़ूर से सलामती मांगते हैं। नौरीन के लिए, बेटों के लिए खुदावंद आपकी प्रोटेक्शन मांगते हैं, आपकी सलामती मांगते हैं। आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में
सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूह इसके शुक्रगुजार हैं जो हर रोज़ हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है और तमाम हालात के बावजूद हम जमा हो सकते हैं और उसके हुज़ूर में आकर बरकत पा सकते हैं। उसके बाद मैं तमाम अपने बहन भाइयों की तरफ से पर अपनी तरफ से ख़ास तौर पर अपने प्यारे भाई अल्लाह के खादम मिस्टर मिसेस बाबर और उसकी वाइफ का और उनके घराने का और तमाम बहन भाइयों का, तमाम खानदानों का जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें पास्टर आबद है और पास्टर खुरम है और जो पास्टर्स हैं। I'm so thankful to you and thankful to each one of you. Thank you so much. आइए आज हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम कोई 6-7 बड़े important points सीखेंगे and it will be very much like a teaching and very short. याद रखें कि ये एक तालीमी पैगाम होगा और खुदा ने अभी जो मुझे दिया है और ये बड़ा शॉर्ट होगा, तो प्लीज़ आपने बड़े घंटे होना है सारी बातों को छोड़ के। मेरी दरख्वास्त है खुदा के कलाम में से पहली आयत जो खुदा ने मेरे सामने रखी है, ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसका 14 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले। जो आज मैं नबूवत पर कलाम आपको नहीं दे रहा हूँ, इस पर मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ। 1-4 मैसेजेस गवाही टीवी पर, मेरे यूट्यूब पर भी हैं और बहुत चल रहे हैं और बहुत लोग उससे बरकत पा रहे हैं। वो अभी उसकी प्रिलिमिनरी, इट इज़ जस्ट द बेसिक स्टडीज। लेकिन आज जो मैं इस आयत को लेकर खुदा ने मेरे दिल में आपको बताऊँ कि नबूवत में बहुत से हिस्से हैं, लेकिन मैं 2 ज़रा बताता हूँ। एक हिस्सा है जब आप prophetic utterance रखते हैं, when I pray for people and God gave me some words, और वो मेरे मुंह में डालता है और मैं रूह कुदस की तारीफ से और कोई भी खुदा का बंदा या बंदीजा बोलता है तो वो उसको नबूवत कहते हैं। नबूवत का दूसरा हिस्सा ये है जब आप पाक की रहनुमाई में कलीसिया के अंदर रहते हुए आप रूह कुदस की तारीफ से खुदा के कलाम को पेश करते हैं और लोगों की ज़रूरत के मुताबिक बोलते हैं और उससे नबूवत करके यहाँ पर इस बात की कलीसिया में वो बात कर रहा है कि जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की की। आपकी नबूवत में लोगों की रूहानी तरक्की होनी चाहिए और खुदा के कलाम के मुताबिक वो आगे बढ़ना चाहिए और वो कुछ ना कुछ सीखे, रूह में बढ़े और तरक्की करें। दूसरी बात, जब आप करते हैं उसमें नसीहत भी होनी चाहिए। Sometimes we don't find this exhortation. हम जो नबूवत के अंदर ये नहीं पाते। बहुत लोग सिर्फ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट को नबूवत समझते हैं। मैं इसकी टीचिंग देना चाहता हूँ, इससे लॉन्ग सब्जेक्ट मैं अपने टॉपिक पर आना चाहता हूँ क्योंकि पहला पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है। तीसरी बात, इसमें तसल्ली होनी चाहिए, पीस ऑफ द लॉर्ड। और इसमें जब आप पापी की तारीफ से बोलते हैं तो दोनों शख्सों में फर्क होगा। 3 किस्म के लोग होते हैं, एक शैतानी ताकत से भी बोलते हैं लोग और वो कलाम को भी पर्दा बना कर झूठे खादिम, झूठे रसूल, झूठे उस्ताद जो इस दुनिया के अंदर ऐसा करते हैं, झूठे नबी, और वो भी बोलते हैं और वो वही बातें करते हैं जो बाइबल में लिखी हुई है। लेकिन उनकी रूह के पीछे ब्रीज की ताकत होती है, बदरूहें होती हैं और आम लोगों को नहीं पता होता। और झूठे नबी जो है उनके अंदर अगर 20 का काम है तो वो 20 भी बड़े कनिक तरीके से बात करता है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन और बड़ा अफरा तफरी पैदा हो जाती है और लोग जो उनके अंदर तसल्ली और इत्मीनान आने की बजाय एक खलबली पैदा हो जाती है, वैसे उठ जाते हैं। मैंने देखा ऐसे प्रॉब्लम तो देखा कि वो किसी चर्च में गए, वो चर्च ही तोड़ दिया और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। लगे वो प्रीचर थे और वो अपने आप को प्रॉफिट कहते थे। मैं प्रैक्टिकल मिसालें जाते, न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ और उस चर्च ने परमेशर ने बंद कर दिया किसी भी प्रॉफिट को अपने। बहुत से चर्च जो है वो प्रॉफिट्स को अपने चर्च में आने नहीं देते क्योंकि वो तबार नहीं करते उनको जब तक तबार ना हो कि ये वाकई प्रोफाउंड और सही वाला प्रॉफिट खुदा की तरफ से बोलते हैं। इसलिए याद रखें कि खुदा के कलाम में आज मैं कुछ यही बातें जो रूप जिसने एकदम से मुझे दी है क्योंकि होली स्पिरिट स्पीक्स टू मी इंस्टेंटली। और अभी जब मैं आपको गीत गा रहे थे तो खुदा ने अपने कमरे बाइबल खोली, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो खुदा ने पहली बात मुझे बच्चों की तरफ से बताई है। इट्स अ वेरी गुड एडवाइस फॉर यू। और ये इसके लिए 2 बातें खुदा ने अभी मुझे, मैंने कभी ये बातें इस तरीके से पेश नहीं की। खुदा ने पहली बात मुझे बताई बच्चों की तरफ से, वो मत्ती रसूल की उसका 11 बाब और उसकी 25 साल में लिखा है। उस वक्त यस्सु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदा, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। इसका मतलब है कि बचपना जो है इट्स ए गिफ्ट, इट्स ए पावरफुल थिंग फॉर गॉड्स ग्लोरी। खुदा के जलाल के लिए
بچہ ہونا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے خدا نے سنسی نہیں، یہ پوری ٹیچنگ ہے اس پر. تو خدا نے کہا کہ بچوں کی مانند نہ مرے، یعنی سادگی کے ساتھ کسی چیز کو قبول نہ کرے. اور خدا نے یہ بھی کہا کہ آسمان کی بات یہ ایسا نہیں کی ہے جو بچوں کی مانند بنتے ہیں. بچے جو ہیں ان کو یاد رکھیں، ایک تو روحانی بچے ہوتے ہیں، ایک جسمانی بچے ہوتے ہیں. جو جسمانی بچے ہیں ان کے لیے جو خدا نے کہا ہے کہ خدا کا یہی کمال ہے. اور میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں، میں بہت خوش ہوتا ہوں جب آپ کے سارے بچے جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن میں بہت سے گھروں میں جاتا ہوں، بہت سی کلیسیوں میں جاتا ہوں، تو وہ ماں باپ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ خوب مزے کا زبانیں بول رہے ہیں، نبوتے کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. اور اپنے بچوں کے کمرے میں، ابھی میں ایک میٹنگ ایسی میں تھا، میں کسی کی چگلی نہیں کر رہا، اگر وہ بھی سن رہے ہیں، میں کسی کا نام لے کے نہیں بتاتا، لیکن میں آپ کو ایسے کئی تجربے ہیں میرے پاس. اور بچے چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ ہمیں نبوت بھی نہیں کرنے دے رہے، وہ اتنا شور مچا رہے ہیں. اس میں بات کیا ہے؟ میں جو پہلی نصیحت کرنا ہے، چھوٹے بچوں کو آپ سکھا سکتے ہیں. آپ یہودیوں سے سیکھیں جن کے بچے، اتنے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو دعا کرتے ہیں. شرم کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہزاروں لوگ سنیں گے، اس کی برا نہیں منانا. میں آپ کو لگا کے کلام نہیں کر رہا ہوں، میں سچی باتیں کر رہا ہوں جو نارمل چلتی ہیں. اور مسلمانوں کے سامنے میں مثال دے کے شرمندگی دلواتا ہوں، تو اس بھی کہتا ہے میں تمہیں شرم دینے کے لیے باتیں کہتا ہوں. کیونکہ اتنے بچے جو ہیں ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، نماز پڑھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے باپ کے ساتھ جھکتے ہیں. اور ہمارے بچے جب دعا ہو رہی ہوتی ہے ان کو ایک طرف لگا دو، چیخو پکار کے جلدی سے یہ کھیل لو، ٹوٹی کاٹ لو، فلانا کر لو. بیکاز وی آر ناٹ گیونگ دیم ٹریننگ. کیونکہ ماں باپ نہیں بیٹھتے، ماں باپ بیٹھ کے دعا نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں. مجھے بہت سی زندگی میں کہانیاں، میرے پاس ہزاروں کہانیاں جب میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موجزے کرتے اور خدا کے نام کو جال دیتے دیکھا. اور ان کو میں نے گھٹنے ٹیک کر، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو دوپٹہ لے کے، جیسے کیونکہ میری ایک بہن تھی جو بہت دعا کرتی تھی، گھٹنے ٹیک کے، اور وہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، وہ بھی لمبا سا دوپٹہ لے کے گھٹنے، بیکاز چلڈرن کاپی. تو آپ کیا کرتے ہیں آج کل؟ کیا کرتے ہیں ہم تو مزہ لے لیں، پاپڑو آ جائے، قدرت آ جائے، رویا دیکھ لیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنے شیطان کے ہاتھ میں چلے جائیں. اور پھر کو عادت ہی نہیں ہوتی نہ چرچ میں بیٹھنے کی، نہ ان کو گھر میں بیٹھنے کی. اس لیے آپ یہ سیکھیں، یہ آج خدا میں دل میں میں آپ کو بچوں کے لیے بتاؤں. چھوٹے بچہ یہودی کیا کرتا ہے؟ یہودی کے متعلق میں نے پڑھا کہ وہ ماں کے پیٹ ہی میں جب ان کو پتا چلتا پریگننٹ ہو گیا ہے تو میاں بیوی پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بچے کو بلیس کرنا شروع کرتا ہے. اور وہ بلیس کرتے کرتے جب پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے کہتے ہیں سائیکولوجیکلی اس کے اندر اتنا کر چکا ہوتا ہے، اس کو گیت سننے اور اس کی عادت ہو جاتی ہے. اور وہ اپنے بچوں کو گیت گا کر، وہ ٹی وی لگا کے یا فلانا لگا کے وہ نہیں کرتے، وہ سب کا سب خدا کا کلام سنا کے، گیت سنا کے ان کے اندر اتنی وہ بھر دیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے میں نے روتے دعا کرتے دیکھے، راجبانے بولتے دیکھے، موزے کرتے دیکھے. تو یہاں پر تیسری بات جو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس کلچر میں آ کر، وہ آپ اپنی زبان نہیں سکھاتے. یو آر ان اے کنفیوز تھنگ. ناؤ اف آئی اسپیک فار انگلش اینڈ اردو آئی نیڈ ڈبل ٹائم. اور بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں ہندوؤں کے گھروں میں گیا ہوں، میں سکھوں کے گھروں میں جاتا ہوں، اور ایک دن میں کھڑا تھا، یہ میرے سچے واقعات ہوتے ہیں. میں کھڑا تھا کسی ہندو کے گھر گیا، اور جب میں وہاں پر کر رہا تھا تو دو لڑکے ان کے اتنے وہاں سے چوکی پوچھ کے یہاں کے یعنی انڈین پیدا ہوئے تو گوروں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کی بودیاں تو مجھے پتا ہندو کی ماں کو دام کو بھول گیا تھا. ہم اس کے یہاں دعا کرنے کے لیے تو بڑا کیا ہوا، وہ چھوٹے سے لڑکے ایسے کھڑے ہو کے پاس سن رہے، اور میں سوچ رہا ہم پنجابی بول رہے ہیں، کوئی ایک لفظ نہیں آتا ہوگا. تو میں نے کہا ان کو کیا سمجھ آئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں جلدی سے کوئی کہا بیٹھا، میں نے کہا یہ جو بچے ہیں نا ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کی کہہ رہے ہیں. پنجابی میں ہم بات کر رہے تھے. بھائی ہوتے بولے، میں تو گھبرا گیا، میں پنجابی میں تو گاڑی جا یہ تو نہیں، ہم سے بھی زیادہ اچھی پنجابی بولتے ہیں. اور بولتے وہ انگریزوں کی طرف تھے. ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر میں نے دیکھا ہے 5% لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھاتے ہیں. چائنیز کو جاؤ، کورین کا ہم نہیں زیادہ انڈرسٹینڈ کے منہ سے نہیں جاڑ دی، جب دوسروں کے کرتی ہے ہماری کو نہیں جاڑتی. پھر آپ کو مشکل رہے گی، نہ ان کو اردو آتی ہے نہ ان کو، کیونکہ آپ 2 لینگویج ساتھ کریں یا 4 لینگویج میں تو بہت اچھا ہے. آپ لینگویج سیکھتے ہیں، لوگ 5 لینگویج سیکھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. نہیں کہ میرا بچہ آپ گھر میں صرف اردو پنجابی بولے. ابھی میں کسی کا گھر گیا تو میں کہتا ہوں سیکھے کو میں نے انگریزی بولی، انگریزی تو مدر لینگویج ہے، وہ تو آنی ہے ان کو، وہ تو میں نے ٹی وی سے سیکھنے ہیں. اور وہ گھر میں صرف بچوں کے ساتھ بالکل انگریزی نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں کے اپنی زبان سے روٹی مانگ کے دان میں نہیں جاؤں بات کر، اور ان کو ساری چیزیں آتی ہیں تاکہ جب آپ کے ساتھ عبادت بھی کریں، اور آپ بھی، آپ کو انگریزی میں نہیں بتاتا، ان کو اردو میں نہیں آتا، تو آپ دونوں کو 2 پارٹس بن جاتے ہیں گھر کے اندر. اس لیے بچے انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے پتہ نہیں کی لفظ تھوڑے کہنے لیں، تعلیمات تو بجا لیں گے، وہ گیت بھی گا لیں گے رومانی انگلش میں لکھ کے، لیکن ان کو مطلب بھی نہیں پتا. دیر ہارٹ از ناٹ ود دیٹ. گیت گانا ہوتا ہے دل سے کہ کہہ کے آ رہے ہیں. وہ تو تعلیموں سے زور سے موجوں پہ وہ لگا لیں گے کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا، لیکن ان کے دل سے وہ واقع نہیں کریں، کیونکہ ان کو تو لفظ بھی نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں.
So this is very strange کہ آج ابھی یہ خدا نے دے دیا بچوں سے خدا ہم کو کام کروائے گا. اور اس لیے اگر آپ نے اردو انگریزی دونوں چلانی ہے پنجابی بولنے کوئی گناہ نہیں ہے. پنجابی اس وقت سیکنڈ لینگویج ہوتی جا رہی ہے کینیڈا کی, اور وہاں پر اتنا زیادہ ضرورت ہے. کل کو یہی بچے پنجابی میں پریچ کریں گے, سکھوں کو بھی کرنا پڑے گا, ان کو آنی چاہیے. کل کو ان کو ہندوؤں کو, مسلمانوں کو اور دوسرے کو جو اردو اسپیکنگ ہے ان کو بھی پریچ کرنا پڑے گا. اور یہ ایزی ہے, یہاں پر آپ کو یہ بھی سکھانا چاہیے. اس لیے یاد رکھیں کہ آپ جیسے کریں گے ویسے پھر آپ کو آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اور یہ دوسری نصیحت ہے جو میں خدا کی رہنمائی میں کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بہت سے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں. تقریباً ٹوٹل باہر سے تقریباً 5,000 دیکھیں گے اور پاکستان سے تقریباً 1,000 دیکھیں گے, 6-7 لوگ دیکھیں گے. یہ اس لیے خدا میرے منہ میں کلام ڈالتا ہے. تیسری بات ہم دیکھا خدا نے کہا ان کے گناہوں اور کنویں پکیوں پر ظاہر کی. میں نے کہا اور خدا نے ایک اور بات کہی, میں اور پر حیران ہو گیا. یہ آیت میں نے بہت دفعہ پڑھی لیکن ابھی پاک نے میرے وہاں پر دھیان لگایا. میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں متی رسول کی انجیل اس کا 21واں. اسٹل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوسرا پوائنٹ بچوں کے لیے. یہاں پر خدا نے یسوع مسیح کے منہ کے یہ لفظ ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے اس کا 21واں اس کی 16 آیت میں, تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا ہاں, کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خانوں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا. بچوں اور شیر خانوں, آپ ان سے پوچھے شیر خانوں کا مطلب پتا ہے؟ نہیں پتا, کیونکہ اردو نہیں سکھائی. ان کو پتہ نہیں, پڑھ لیں گے رومن کا بھی لیں گے شیر خان شیر خان, تبلا بھی بجا لیں گے, تالیاں بھی بجا لیں گے, وہ پتہ نہیں شیر خان کیا ہے, کیونکہ آپ نے سکھایا نہیں اردو ان کو. اردو گناہ نہیں ہے, پنجابی گناہ نہیں ہے. اپنی زبان میں جن کے پاس جاتا ہوں جو اچھے لوگ ہیں وہ سارے ہندو سکھ مسلمان بہت گیا ہوں. I go everyone, چائنیز میں موقع ملا, ان کی زبان اپنی نہیں چھوڑتے, وہ اس کی پوری سکھاتے ہیں. اب ان کو شیرخار کا نہیں پتا. تب میں پڑھ بھی جاتا ہوں, ان کو کیا پتا شیرخار؟ شیرخار ہوتا ہے اسمال چائلڈ who is جسے کہتے ہیں نیو بورن, دودھ پیتا بچہ, یہی ان کی انگلش ہوتا ہے. جی کیا کہتے ہیں چائلڈ who is taking the milk from breastfeeder, yes. young ones, young ones یعنی breastfeeder, جو یہ والے دودھ پی لیں چھوٹے چھوٹے جو, ان کو بھی خدا کہہ رہا ہے ان کے منہ سے بھی اپنی حمد کو, حمد means praise, اس کو پرفیکٹ کرائے گا. آپ کے چھوٹے چھوٹے میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ کے بچے آرام سے بیٹھے ہیں, ایسے بیٹھنا چاہیے. دیکھ لو پیچھے لڑکیاں چنیاں وہ باتیں کر رہی ہیں, تو نہیں پتہ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو, ان کو ڈرس ہی نہیں ہے, بیکاز دے ڈونٹ فالو آن دا بیک سائڈ. You have to listen to me. I will be bilingual, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. میرے کلام پہ تو 0 ہو رہا ہے 50% کے اوپر. اور یہ کل کی ہماری they are our pillars, they are our everything. اگر آپ صرف زبان کی وجہ سے آپ مزے لے لیں تو بالکل نہیں آتے. میں انگریزی میں بولوں گا تو آپ کو زیادہ مزہ نہیں آنا. مجھے پتا ہے, مجھے تو آ جانا ہے, آپ کو بھی آ جانا ہے, چند لوگوں کو باقیوں کو نہیں آنا, کیونکہ ہمارا اپنی زبان میں جو ہمارا دین ہے, ہم جہاں سے وہ آئے ہیں, تو ہمیں وہ زیادہ ایزی فیل ہوتا ہے. لیکن میں کیونکہ چند یہ کہ دونوں زبانوں میں پوری طرح مہارت رکھتے ہیں. تو یہ پہلی نصیحت خدا نے مجھے کہا میں بچوں کے لیے حمد خدا میں بچوں ایک مثال سے دیتا ہوں. میری آنکھوں کے سامنے 4 سال کے بچوں کو I have seen the 4-year children, اور it is biblical. سیموئل کی میں بار بار کل بھی مثال دی تھی. He was very small. God can show him visions, God can give him prophecies, God can talk to him, and he started listening to the Lord and he started learning from the Lord. اور میں نے خود 4 سال کے بچوں سے لے کر 10-14 سال کے میرے اپنے بچے جب چھوٹے تھے, وہ ایسے ماحول میں میرے گھر میں بہت زیادہ عبادت ہوتی تھی. وہ 4 یا 5 سال کے تھے. ایک دن ایک بدلو کا کیس آیا تو I was dealing with someone else, اور میں تھوڑی دیر کے گیا تو ایک دوسرا کیس میں نے کہا اوپر میری سیکنڈ منزل ہے, میں جا کے بیٹھو تو پھر میں آپ کو ڈیل کرتا ہوں. میں کر کے تو آیا تو میں دیکھا وہ لوگ گیٹ سے باہر نکل رہے تھے. میں جب کہا باجی بات سنو, listen to me, what happened, are you angry with me, I am not angry with you, I have not prayed for you. کہتے no, we are not angry. ہم اس لڑکی میں وجود تھی, بڑی بیمار تھی, ایسے وہ آ رہی تھی, she was like this, she was coming very weak and under the demonic power. اور کہتا ہے یہ جو آپ کا چھوٹا بچہ ہے نا, یہ چھوٹا سا گھوڑا ایلی ہوتا تھا, تو کہتا ہے اس نے دعا کی اور بدلو نکال دی ہے, اور لڑکی تو ٹھیک ہو گئی, ہم جا رہے ہیں. Praise the Lord. My son was only 5 years old. When he came to America first time, they were 5 or 6 years, اور پورے امریکہ میں جہاں پہ آتا تھا ان سے دعا کرتا تو ہم شروع ہو جاتے تھے, اور کوئی پہ کہتا ہے تو اس والے کو لے کے آؤ, یہ دعا بڑی زبردست کرتا ہے. 5 years, 6 years children can do that if they are taught like this. تو اگر ہم عبادت میں بھی یہ چھیڑ رہے ہیں, ہم چمگم کھا رہے ہیں, ٹون کر رہے ہیں, ٹون کر رہے ہیں, تو they will do it because they are teaching like this. تیسری بات آپ نے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خدا نے دل پر تھا, اب آپ کیسے یہ چیزیں کر سکتے ہو.
Put all of them. آج جو خاص خدا نے مضمون رکھا ہے میں اگلے 10 منٹ میں ختم کروں گا. میں بہت کنٹرولڈ ہوں, ڈسپلنڈ ہوں, اور ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے, ہمیں معاف کر دیجیے. وی ور کنٹینیولی بزی فرام 4 o'clock. بلکہ میں صبح سے بزی ہوں, 6-7 بجے کا اٹھا ہوا ہوں. میں لگاتار فون پہ بہت زیادہ کر رہا ہوں, بلکہ 2-3 کو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ میرا انتظار کر رہے تھے. اور کوئی ناربے سے فون کر رہا تھا, انگلینڈ سے کر رہا تھا, کوئی کینیڈا سے. میں نے بالکل اٹینڈ نہیں کیا, اور اس کے علاوہ بھی میں نے بہت کچھ اٹینڈ کیا, اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. سو پلیز فرگیو می اگر میری وجہ سے لیٹ ہوا ہے. ایک بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ویری بھید کی بات. نمبر 3, ریممبر دیٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو something for the Lord, I know you are good people. I know you have good intentions. I am not praising you just because I want to praise you. No, I am telling you truth. What is I am speaking. تیسری بات مجھے نہیں پتا بہن, بار بار آپ لوگوں کے لیے, بہنوں کے لیے, ہمارے کلچر کی تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ دوسری بولنے لگا تھا, بتا کے یہ تیسری بھی بتا, کیونکہ یہ بڑی ضروری ہے. When you get together, آپ کے ہاں پورے کلچر میں, پورے انڈیا, پورے مطلب انڈین میں, پاکستانیوں میں, پوری ورلڈ کے اندر جاتا ہوں, ایک بہت بڑا پرابلم. ہاں, پاکستان میں بھی پرابلم. وہ پرابلم کیا ہے؟ جب کبھی کہیں گے آپ کسی کے گھر پیسہ آ رہے ہیں, تو مہمان آ رہے ہیں, تو وہ سارے کے سارے کھانے کے چکر میں لگی جاتی ہے صبح سے شام. اور وہ اتنا چکر کرتی ہیں کہ ان کے اوپر تو آپ ان کا دھیان نہیں جاتا, اور وہ تیار ہی نہیں ہوتی. جب میٹنگ ہوتی ہے, بعض چرچ نہیں آتی. میں نے یہ بھی سنا, اچھا ڈپینڈ, میں تو بازی کتنے وہ اس لیے جاؤں گا, تو اسی کا ہونا ہے تو کھانا پکانا چاہیے. اچھا تو سن لے, مریم مرتھا کا سن لے. مرتھا واز ویری گڈ سرونٹ آف گاڈ. شی واز اے بلیور. اس کے فیتھ سے, بیکاز آف دا فیتھ آف مرتھا, Lazarus was raised. She was a woman of God, but her timing was wrong. At that time her timing was wrong. Timing غلط نہیں کرنی. تسی 6 ہنڈیاں نہ پکاؤ, ایک بنا لیا کرو. کیونکہ بناؤ ایک پاکستان میں بڑا پسند ہے, دال میں پسند ہے, جدوں میں بنا دال بنا لیا کرو. 2 بناؤ, اپنا نان پکاؤ, سامنے رکھو, اور آرام سے اپنا نان کو ٹائم بچاؤ. آپ نے تو ساری روح کو اس کی برکت ہی کھولی, کیونکہ آپ کا دھیان سارا اس میں آیا. جی مرچ کٹ ہو گئی ہے, الو رہ گیا, آپ کر لیے کہ آپ کا دھیان کہاں اس میں ہوگا, کلام میں ہوگا. Because you are thinking about those things, and you are giving the physical things the place of the spiritual thing. آپ جسمانی چیزوں کو روحانی جگہ دے رہے ہیں. ہم آپ کو بس کوئی کھانے تو نہیں آئے, کھانا تو میں تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوں. کل میں نے سل کھایا تھا اور دال کھائی. تو اگر آپ کو میرے لیے کہا تو میرا تو روپانے بناتے ہو. میں آپ کو صاف بتاؤں, کھانا تو تم لوگوں نے ہوتا ہے, تو تم تو کھاتے رہتے ہو, میرے سے اچھا کھانا کھاتے ہو. تو why you should do all these things. میں اس سے نصیحت کرو, آئندہ کو سیکھو, اس کو اڈاپٹ کر لو. اگر کرنا بھی ہے تھوڑا سا سمپل سی چیز کرو, اور کوئی شور نہیں. پہلے روح میں دعا کرتے ہوئے آؤ. آپ کو پتا ہے کہ بلیسنگ کیسے آتی ہے؟ داؤد کیسے جاتا تھا خدا کے گھر کی طرف؟ چوتھی بات سیکھ لو کیسے جاتا تھا. او میں بھوکا پیاسا گاتے ہوئے, وہ ٹولیاں کب آئیں گی؟ when we are going together and we are singing. آپ اپنی شرارتیں کرتے آگے, مجھے پتا ہے, اور ہمارے بھی چپ کر کے آگے. وہ دعا کرتے آتے تھے, میں بیٹھا اسے بھی چپ ہو گئے تھے, میں دعا بھی کر رہا تھا. اور دعا کرتے ہوئے آنا چاہیے. ہم باتیں کرتے ہیں, اور کئی دفعہ اسی وقت کی خدا کی قدرت آپ پر ٹھہرنے شروع ہو جاتی ہے. When you are started from the home, your worship has already started. آپ کی اسپرٹ میں اگر آپ تیار ہیں, listen to me, my children and my elder brothers and sisters, اور میری daughters اور sons, this is what you should do that. آج بڑی گہری باتیں خدا مجھے بھی سمجھا رہا ہے. میں کرتا ہوں, کر کے دیکھا ہوا میں نے. یہ سال جب روائول آیا تھا, پنڈی میں لوگ 6 بجے میٹنگ ہوتی, 5 بجے چرچ پڑتا, رو رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, اتنا شور, اتنی, اور یوپی چرچ تھا وہ, اتنی بیداری آ جاتی تھی. جب میں جا رہا, اس سے پہلے تو خدا کا سارا کام ہو چکا تھا, مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا, بیکاز دے ور ریڈی. وہ رو رہے ہیں, کھانا پکائیے. میری مسز کو کہہ رہا, میں دیکھا جب ہم کرتے وہ کھانا, اس کو کھانا پڑتا تھا, تو وہ کیونکہ کافی لوگ ہوتے تھے, تو وہ اس کو کھانا پڑتا, وہ رو رہی ہے کہ خدا وہ مزے کر رہے ہیں اور میں یہاں کھانا پکا رہی ہوں. اور اس کو خدا کا پاک خدا اس کو بڑے اپنے جلال میں استعمال کر رہا ہے. اور 1000 آف پیپل ابھی وہ پورے مہینے کے لیے وہ کمرے کہتے ایک دن پارے نہیں ہے کانفرنسز, اور اس کو پاک کے دسویں اس سے بہت ہوتے ہیں. بہت برکت آتی ہے, بڑے بڑے نبوتیں ہوتی ہیں, بیکاز اس نے آگ لگی ہوئی تھی اس کے اندر. وہ کھانا پکاتے ہوئے بھی ایسے کرتی ہے, کھانا پکاتے کھاتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے, اور دعائی کرتی ہے, پھر فون پکڑنے کے ساتھ ساتھ دلی پکا دی جائے گی, اور شی از ڈوئنگ لائک دیٹ. یہ آگ لگی ہوتی ہے. دیر شوڈ بی فائر آف دا ڈیزائر آف گاڈ ان یو ویئر ایور یو آر. ایون اف آن یور جاب آپ کو 5 منٹ ملتے ہیں, چلتے چلتے آپ دعا کریں. آپ باتھ روم کے لگے تو 5 منٹ تو مل ہی جاتے ہیں, تو آپ اس میں دعا کریں, اینڈ یو ول گیٹ سم پاور. اور یہ پاور کی ضرورت ہے. آخری بات جو بتانا چاہتا ہوں, رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 8 آیت میں یہاں پر لکھا ہے,
لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے. آمین. This is one of the most favorite words of many God's people all over the world. تمام دنیا میں لوگ جو ہیں جو خدا کو سمجھتے ہیں ان کی یہ بہت سی فیوریٹ ورسز میں سے ساری ورسز خدا کی ہیں. Every verse is good, but some verses are telling us about the sin of the people so that we can learn from them. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم داؤد کی کہانی ہمیں پتہ لگتی ہے کہ نو دا ڈیوڈ اسٹوری کہ اس نے کیسی وہ شیبا کے ساتھ گناہ کیا یہ کیا. ہمیں اس کے سبق ملتا ہے لیکن شاید اتنی اٹریکٹیو نہیں لگتی ہے. ہمیں لوط کی کہانی سے اتنی اٹریکشن نہیں ہوتی. صرف سیکھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا. They should have not done that. لیکن ہمیں جب ہم روح القدس کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روح القدس کرتا کیا ہے, ہوتا کیا ہے. What is the meaning of the Holy Spirit? What is the Holy Spirit? اور اس کے متعلق ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے. میں صرف اس کے متعلق آج ایک بات پر زور دینا چاہتا ہوں. Holy Spirit is unlimited and he is God and he is the third person of God. یاد رکھیں کہ پاک جو ہے وہ لامحدود ہے اور وہ تثلیث کا تیسرا نام ہے. He is God, وہ خدا ہے. He is omnipresent, وہ ہر جگہ پر موجود ہے. He is omnipotent, وہ قادر مطلق ہے. اس لیے کہا قوت پاؤ گے. قادر means قدرت والا, powerful. He is powerful. He has a power. اور ہمیں پاور کی ضرورت ہے. پاور کے بغیر کام نہیں بنتا. یہاں لکھا ہے when you will receive the Holy Spirit. اب آپ کو پتا ہے کہ ہولی اسپرٹ تھا وہ ہر وقت کام کرتا رہا ہے. لیکن if you study the Bible, I want to tell you a very specific point which only John the Baptist spoke first time in the Bible, and that is called baptism in the Holy Spirit or baptism of the Holy Spirit. بائبل میں آپ کو پہلی دفعہ یہ ذکر ملے گا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے منہ سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس سے پہلے روح القدس کے بپتسمے کا ذکر کسی نے نہیں کیا. اور during the time of Jesus on this earth, no one received the baptism in the Holy Spirit. کسی نے بھی پاک کا بپتسمے کا لفظ استعمال کیا نہ انہیں ملا. They never spoke in other tongues. وہ غیر زبانوں میں نہیں بولے. They never had special experiences of God. They had normal experiences of Holy Spirit. In the Old Testament, Holy Spirit was working. During Jesus, he was working in Jesus, through Jesus. And آپ دیکھیں کہ جب یسوع زمین پر تھا اس کے وسیلے اور اس کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا. وہ کہتا ہے I cast out the demons with the power of the Holy Spirit. میں روح القدس کی قدرت سے بدوؤں کو نکالتا ہوں. And شکر بھی روح القدس سے کر رہے تھے. لیکن روح القدس کا ایک اسپیشل ایکسپیرینس ہے جو آپ کو ہونا چاہیے. پہلے جب آپ توبہ کرتے ہیں, born again ہوتے ہیں, without Holy Spirit you cannot have a spiritual birth and new birth. آپ کو نئی پیدائش نہیں مل سکتی. آپ کو you cannot be born again. بلکہ جیسے ہولی اسپرٹ آتا ہے, کنوکٹ کرتا ہے, وہ آپ کی روح کو مردہ روح کو زندہ کرتا ہے and he change your life. اور وہ آپ کو مسیح سے ملا دیتا ہے اور آپ کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. You become the children of God. So nothing happens without the power of the Holy Spirit. پاکو ہی کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن پاکو جب کئی اس کے ایکسپیرینسز ہیں. میں آپ ساری سٹڈی نہیں دے سکتا, بس میں پاکو کی تسمیں کرانا چاہتا ہوں. ایک اور تجربہ معمولی کا. You can more and more you pray, you will be filled with the Holy Spirit. Holy Spirit ایک پاور کی طرح بھی ہے. اس لیے کہا وہ روح القدس سے بھر گئے. آپ اس سے بھر جاتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے, یہ ایک it is an illustration, it's an example کہ آپ بڑھتے جائیں گے. جیسے پہلا نہیں ہوتا. I like one very beautiful example of one great man of God from America. His name is Dr. Morris Roller. ان کا ایک آدمی آیا, اس نے ایک تصویر دکھائی تو انہوں نے اس پہ ایک مثال دی. انہوں نے مثال کی دی کہ they took a big jug اور انہوں نے ایک گلاس پکڑا اور وہ جگ پانی سے بھرا ہوا تھا. The jug was full of water اور گلاس خالی تھا. And they filled the glass half. انہوں نے ہاف گلاس بھرا پانی سے. And they asked, انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ بھر گیا, معمور ہو گیا, بھر گیا یہ؟ کہنے لگے جی نہیں یہ تو نہیں بھرا. Then they poured more water in the glass. میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں بھی جا کے لیتا تو میں کر کے دہا تھا. انہوں نے کیا کیا کچھ اور بھر دیا, وہ تھوڑا سا نیچے تھا. And you know what happened? جب اسے پوچھا لوگوں سے is it filled? انہوں نے کہا نہیں ابھی بھرا نہیں. انہوں نے کہا کہ لبالب نہیں بھرا. Then they what they did? انہوں نے گلاس لیا اور اوپر تک جہاں برم تھا, up to the brim, they filled it. اور کہنے لگے یہ بھر گیا, کہتے ہیں yes یہ بھر گیا ہے. It is already filled. اس نے کہا is it baptized in the water? They said no. انہوں نے کہا بھی اس کا بپتسمہ نہیں ہوا. انہوں نے گلاس لے کر بڑا سا جگ تھا, پورا گلاس اس نے پانی کے اندر پھینک دیا. اب وہ باہر بھی پانی اندر بھی پانی. کہتا ہے یہ ڈوب گیا پانی میں, اب اس کا بیپٹزم ہو گیا.
पाक रूह का बपतिस्मा ये चीज है। पाक रूह का बपतिस्मा स्पेशल एक्सपीरियंस है, वो बता रहे थे, और मैंने भी ये बहुत अच्छी तरह स्टडी किया कि ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस है। इसमें जब आपको नाज़िल होता है तो ये मसीह के ज़माने में मिला, जिस मसीह जिंदा हो गए आफ्टर रेज़रेक्शन, ही वाज टॉकिंग टू ऑल हिज डिसाइपल्स, वो अपने सारे शिष्यों से बातें कर रहे थे, मिल रहे थे, बातें कर रहे। आखिरी दिन उन्होंने कहा रिसीव द होली स्पिरिट। Remember, God will not pour out forcefully the Holy Spirit in you. पाक रूह जबरदस्ती आपके अंदर नहीं आएगा। खुदा आप पे जबरदस्ती डाल देगा, चला इधर तुझे पाक रूह तो सब देता है, ऐसा नहीं हो सकता। पाक रूह आपने रिसीव करना, he is already on this earth, he is here, and if you are thirsty and you ask him to come in you and you sing like that and you are thirsty for that, अगर आप भूखे होते हो, प्यासे होते हो और आपके खुदा दे खुदा मेरे पाक रूह का सब पाना है, I want to receive this experience, so then you will be filled with the Holy Spirit. Then you will receive the Holy Spirit. इसमें लिखा when the Holy Spirit comes, when you will receive the Holy Spirit. ये आप पर आएगा तो you will receive it. और उसमें रिसीव करने में दो बातें आपको रिसीव होती हैं। एक तो पाक रूह को आप तजर्बा से उस शख्सियत को हासिल करते हो, खुदा के पीस से एक नूम को अपनी जिंदगी में देते हो, और फिर पाक रूह के वसीला से खुदा आपके वसीला से काम करना शुरू कर देते हैं, और उसमें आपको पावर मिलती है। और पावर के लेवल होते हैं। आपने कभी देखा कि पावर में मेरी अपनी जिंदगी में भी तजर्बे हैं, कभी कभी इतनी की पावर होती है, मजा नहीं आता इतना, और कभी कभी ज्यादा मामूली होती है, और कभी कभी इतनी होती है कि मजा आ जाता है, ऐसे सारी फजाओं पे कब्जा हो जाता है, और कभी कभी इतनी ज्यादा होती है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट वन, तो मैं जब बहुत दुआ मजे में तैयारी से मैं बिल्कुल सारे लोग रो रहे हैं, दुआ कर, इतनी मामूली आ जाती है, मैं खड़ा ही होता था, लोग सारे गिरना शुरू हो जाते थे, और उनको जीसस नजर आना शुरू हो जाता था, तो सोनिया गायब होनी शुरू हो जाती थी, और मुझे पता नहीं लगा मैं उनकी तरफ देखा ये क्या हो रहा है। और कभी कभी इतनी पावर भी आई, ऐसे भी मैंने जब देखी कि मैंने फूंक मारी है खुदा के कहने से, बाय द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट आई ब्लू इन द माइक, और उसके किसी के किडनी नहीं डाल गए, किसी के ये हो गए, मेरे कुछ कोई नहीं। और कभी कभी फूंक मारी पहली दफा यूपी चरदार में, तो वो खुदा ने मुझे कहा, मैंने कहा मुझे माफ करो, मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन मुझे होली स्पिरिट कह रहा है, और सारा चर्च नीचे गिर गया, और वो गिर गया, और किसी को जीसस नजर, कोई पाक रूह से भर गया, पाक रूह के बपतिस्मा पा गया, गायब बोलने लगे, सो पीपल वर स्टार्ट स्पीकिंग अदर टंग्स। मेरा आज आपसे ये है, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ खुदा के खादम भी मौजूद है। अपने चर्च में सबसे ज्यादा जोर किस पर दो, जो यीशु ने दिया था, ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे वाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। ठहरी, stay unless you see the baptism in the Holy Spirit. पाप आपके एक बच्चे को यहाँ जब दुआ करने लगे, आपसे कंट्रोल नहीं हो, हम ऐसे करते थे, याद है सुलेश आर्मी के बच्चे, तुम दोनों थी, याद है ना, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको कंट्रोल करना, चुप करो बस करो, वो गैर माने बोलते दुआ करने लगे, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे, they were so filled with the Holy Spirit. I believe कि खुदा बच्चों के मुंह से भी हमको काम करवा सकता है। हालेलुया। और आपको पता नहीं है, आप भी आगे निकल जाएंगे, कब निकलेंगे? You have to put them in the fire of the Holy Spirit. आपने आंसू बहाने हैं, दुआएं करनी है, तरबियत करनी है, आपने you have to train them, और उनके सामने दुआ करो। उसको कोई ये नहीं उधर बैठ जाता, तुझे खेलो है, टीवी ला दो, तुझे कार्टून देखो, कार्टून ही बनते जाते हैं। हमने भी कार्टून ही बनना, जो उन्होंने देखना, वो कईयों के घर बैठे बच्चे कार्टून बन करके मैं खाना बनाया, मैं नहीं करके उठ के हमने, तो जो उन्होंने देखा वही उन्होंने, because they want to become a cartoon. तो जब आप कार्टून दिखाओगे तो कार्टून नहीं बनेंगे, जब आप बाइबल की फायर दिखाओगे, मोहब्बत दिखाओगे, दुआ करते हुए बच्चे दिखाओगे, रोते हुए दिखाओगे, मुझे भी चाहिए। मैंने ऐसे बच्चों को देखा, मैंने बड़ों को देखा, आग लगा दो, और पाक रूह की आग मिलेगी, ताकि आप पूरा कुव्वत पाओगे तो दुआ बनोगे फिर। हालेलुया। All the people who are watching, उन सब के लिए, और जितने मेरे बेटे बेटियां बहन भाई इस घर में हैं, हम बहुत खुश हैं आपके घर में आकर। आपके खानों की खुशबुएं अच्छी हैं, लेकिन हमारा इनमें इतना दिल नहीं है, हमारा दिल होली स्पिरिट के खुशबू में होता है। और अंदर को आपने अपना स्टाइल बदलना प्रैक्टिकली। I don't believe in preaching and good and doing nothing. I believe in practical things. आप बिल्कुल इस चीजों में ना खोएं बहनों, यहाँ बहुत इज्जत का मामला बना लेते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर हमने चने न रखे तो कहेगा चने को नहीं था, तो कहता मुर्गी ना होगा, कुछ नहीं कहते, कोई ये सब खाते हैं चने, यहाँ रोटियां भी खाते हैं। जब मीटिंग करनी है, सारा रुझान दुआ में, मीटिंग में, खुदा की बरकत में, खुदा के जलाल में, और खाने के लिए सब का खाना बनाओ तो जरूर है। मैं मत कम कर सकता हूँ, मैं पूरी वर्ल्ड में फिरता हूँ, चलो दूर से लोग आए हैं, लेट हो गया है, आप आराम से शाम को छोटा से डिश का इतना बड़ा खाओ,
दाल का चढ़ाओ इतना सा दाल को गोश्त बनाओ एक ही दफा कोरबे वाला उनको बोल दिया जो पसंद है खा लो रस ना दे पर 2 घंटे में आप तैयार करके उसके बाद लगा के आने से 6 बजे के बाद दुआ में बैठ जाओ कि आज यीशु ने मेरे घर में आना है I want to receive Jesus through God's people and I want to bless them and I want to receive the blessings Hallelujah आइए पहले 5 मिनट चलो आज आप 5 मिनट की दुआ करेंगे खुदा हम सबको रुसा कर दे देखिए अगर बहादुर नहीं है तभी अल्लाह थे आप जितने भी सुन रहे हैं सारी चीजें छोड़ के आपके सारे मसले हल हो जाएंगे छठी बात में आपको बताता कि जब पाक रूह आया तो एकदम से रूहें की बदली शुरू होगी चर्चेस भी बढ़ गए और खुदा का जलाल होना शुरू हो गया और बड़े बड़े मुल्क होने शुरू हो गए और लोग बड़े बड़े खादम भी बड़े बड़े दुश्मन भी चेंज होने शुरू हो गए और खुदा का जलाल ही जलाल आना शुरू हो गया और आप हैरान हो जाएंगे पैसा भी आना शुरू हो गया आप कहते हैं ना खुदा की पाक से भरकर उसकी रूह की याद मानो पाक रूह आ जाएगा तो सबको जिन्होंने तौबा नहीं की सच्चे दिल से आज तौबा करने कहें यीशु मैं गुनाहगार हूं आज ही आपको पाक रूह मिल जाएगा आई कैन टेल यू स्टोरी आफ्टर स्टोरी मैं बहुत जगह गया वहां पर सिख थे और उसी लड़का सामने आया उसका ज़हन खराब था और उसी वक्त वो हील हो गया वो बोलने लग गया फिर वो आगे उससे तौबा कर ली और उसी वक्त ये 14 साल का लड़का था ये मैनपुर में वाकया हुआ था 20 साल पहले और मैंने हैरान हो गया मैंने उस लड़के को पंजाबी में अंग्रेजी में कहा ये होली कोई तरह का क्या पता उसने मैं भी चाहता हूँ जैसे मैंने उसको दुआ की तो वो गैर वाले बोलने लगा देख के वो सिख हो गए कि दिल में शिफा भी पा गया और निजात भी पा गया और पाप का दुश्मन भी पा गया आई कैन टेल यू स्टोरी आफ्टर स्टोरी हिंदुओं में ऐसा हुआ सिखों में ऐसा हुआ मुसलमानों में ऐसा हुआ गैर कौमों में ऐसा हुआ अपने हमारे जो नहीं मानते थे उनमें ऐसा हुआ अगर खुदा उन्हें कर सकता तो हम भी कर सकता My children remember that if you really ready you can receive all miracle just now और आपके अंदर खुदा की कुदरत आ जाएगी और आपकी गवाही है वो आग बन जाएगी आप जब खुदा अपने दिए हुए लोगों को बताएंगे जो यीशु के साथ है तो उनकी वजह से people will come to the Lord आइए अपने हाथ उठाएं आज सब खुदा से कहें रूह पाक खुदावंद दुआ मेरे दरखास्त से बेटा है और हम हाथ उठाकर पहले पाक रूह का गीत के से दावा देंगे फिर से 5 के साथ में दुआ करेंगे और सब मांगेंगे कि आज मैंने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म लेना है लॉर्ड फिल मी विद द होली स्पिरिट लॉर्ड बैप्टाइज मी इन द होली स्पिरिट मुझे और आग से भर दे सब अपने हाथ उठा सकते हैं जो उठाए इजीली और सब पे सब खो जाए छोटे बच्चों स्मॉल चिल्ड्रन यू कैन also ask the Holy Spirit can take over you but you're simple you can love Jesus want to fill you also with the Holy Spirit my children my young children and everyone of God want to refill us hallelujah we are already combined with the Holy Spirit everyone say hallelujah Holy Spirit come in me this song says come in me पूरी तौर से मेरे अंदर आया हमारे अंदर आया Holy Spirit मैं आप करा you are Lord Holy Spirit you are Lord come in us आपके भाव में आ जाए आपके जिंदगी में आ जाए आपके खानदान में आ जाए it should come in you it should come in your family it should come in your ministry it should come in your churches अगर गैस वाले में गीत आने शुरू हुए अगर tongues are coming to sing you can sing in other tongues also क्योंकि जैसे हम other tongues में गाते हैं तो और नई नई ज़बानें आएंगी don't speak the old one God will give you them fresh hallelujah fresh anointing fresh words fresh tongues hallelujah पूरा महारासी खाता बना दिया आइए सब गाना शुरू करें सबको गा सकते हैं जो नहीं गा सकते तो दुआ करना शुरू करते हैं रोना शुरू करते हैं Lord today I will not give you I have come for a very special purpose
जो आपने कहा है रूह आ, ये जो भी आपने गाया है, किस तरीके से गाया है, किस नीयत से गाया है? या सिर्फ गाने के लिए गाया है, या बाकी रूह को वेलकम करने के लिए गाया है, या रूह को मांगने के लिए आपने ये मुंह से लफ्ज अदा किए हैं? अपने दिल से अगर पुकारेंगे तो रूह आज आपकी जिंदगी में उतर आएगा, रूह आज इस घर में उतर आएगा, रूह आपके खानदान, आपके जिंदगी में बहाली ले आएगा। दिल से हालेलुया। Everyone should speak to the Lord. Please open your mouth and ask the Holy Spirit to fill you with His power. And wherever you are, whatever situation you are going through, only ask the blood of Jesus to wash you. And after the blood of Jesus, we accept the sacrifice of the Lord. याद रखें जब हम यीशु का लहू पिलाते हैं तो हम यीशु की कुर्बानी को कबूल करते हैं. And we put ourselves on the altar of the God. और हम भी अपने आप को खुदा की कुर्बानी पर रख देते हैं यीशु के खातिर. और जब हम कुर्बानी को रखते हैं, when we put the sacrifice on the altar, the fire comes on there. पाप की आग उस पर आती है. Fire of the Holy Spirit. So please put yourself on the altar of the Lord. Or be hungry and say, speak, open your mouth. Please open your mouth. If you can speak in other tongues, God is giving you speak in other tongues. This is a very special time to rejoice in the Lord and receive all what God has for you. ये वो टाइम है जो आपके पास है मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, सारे every one of you should speak something to the Lord and say, Lord, today I want to be filled with the Holy Spirit.
I want to have people baptized in the Holy Spirit. Hallelujah. 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 I thought of the power of God. नाज़र होगा खुदावंद पेंटिकोस वाली और नाज़र होगा एक एक पैसा बाखर नामा रास्ते डालना मेरे पास उनकी और खुदावंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े के नौके धोने से मेरे सामने के बच्चे के धोने बड़े को धोने खाने को धोने पूरा आराम से भरते रहा जो बात खुदा के मुंह में आवाज करने की करने को बोलना शुरू करो इसको बोलना शुरू करें लेकिन खुदा आपको बंदा लेना चाह रहा है लेकिन ना होगा हर जगह पर सुन हालेलुया रीमा रखा खुदा हम तुझे जलाल देते हैं हम तुझे ऊंचा करते हैं हम अपने दिलों को खोलते हैं खुदा हम इस घर में तेरी आग आए तेरी कुआं से हम भर गए हैं जैसे पार्टी को इसके लोग भर गए थे खुदा रीमा हमारे अंदर एक नई आग लगा दे हमारे बच्चों में आग लगा दे हमारे घराने में आग लगा दे हमारी बहनों बेटियों में आग लगा दे हमारे साथियों में आग लगा दे हमारे सारे खानदानों में आग लगा दे खुदा जहाँ भी हो जो कुछ भी करे खुदा तेरी रूह की आग से भरेंगे तेरे गवाह बने और तेरी रूह की आग से मसा हो जाए और ये हर रोज उससे बातें की जा रही है ताकि तेरी आवाज को सुनते रहे आगे बढ़ते रहे रूह की रहनुमाई में बढ़ते चले जाए खुदा हालेलुया आगे शुक्र करना शुरू करें खुदा तेरा शुक्र हो इस घर के लिए तेरा शुक्र हो तेरे पागल के लिए तेरा शुक्र हो तेरे बंदे और बंदियों के लिए खुदा मुझे अपने घर के एक फल के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं यीशु के नाम में आज के बाद नहीं बढ़ते बच्चों से लेकर बड़ों तक शुरू हो जाए रूहानी बरकतें शुरू हो जाए there should be spiritual presence for all the family for every family which is here in the name of Jesus oh hallelujah 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 खुदा की आग आ रही है आप प्रभु खोले बस आप देखो खुदा की कुदरत आप पर छा जाएगी और आप ऐसी जबान में बोलने लगेंगे कि आपने कभी नहीं बोली there is a fire hallelujah fire आ रही है बहुत लोग तो सुनेंगे उनका भी खुदा की आग आ रही है और कईयों के बंधन बड़ी देर से टूट रहे हैं खुदा की आग उनको छू रही है और उनके बदनों से बीमारियां जा रही हैं कमजोरियां जा रही है शीला बीमारियां जा रही हैं I can see that और खुदा कुछ क्रिएट मेरे कुछ कर रहा है God want to create something new in you receive your miracle in the name of Jesus receive your miracle receive the Holy Spirit in the name of Jesus because Jesus gave us the Holy Spirit oh hallelujah hallelujah तेरा शुक्र हो खुदा हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं हम तेरे नाम को जला देते हैं खुदा आज इस घर के लिए हर तरह की बरकतें रूहानी बरकतें जिस्मानी बरकतें माली बरकत खानदानी बरकत हर तरह के मोजे शिफाएं और खुदा जो कुछ भी बताइए यीशु के नाम में रिलीज करते हैं और जितने भी तेरे बंदे बंदियां जमा उनके लिए भी रिलीज करते हैं खुदा अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आज यीशु के नाम से बसा कोशिश करते हैं तेरे जलाल के लिए तेरी आग उन पर मानते हैं we ask your fire upon them Lord touch the children also touch their hearts and Lord as we have seen our children so tenderly listening to me Lord they should listen to your voice also like Samuel Lord Lord Samuel की तरह तेरी बात भी सुने और खुदा तुझे भी देखे और खुदा तुझ में ही इंटरेस्टेड हो जाए और जब तक ये तुझे पाना नहीं खुदा ये तेरा पीछा न छोड़े खुदा हम चाहते हैं तेरे लिए बड़े बड़े खादम और खादमे बन के खड़े हो we want them to be big servants and oh Lord all our children should become servants of you Lord wherever they are whatever they do Lord that should prosper that should be used by your glory your kingdom should be expanded through them Lord it should expand through them Lord we believe it in the name of Jesus hallelujah आज की सारी बरकत की तरह शुक्र करते हैं खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरी बंदी ने तेरे बंदे ने तेरे खानदान ने हमारी बहनों ने भाइयों ने बच्चों ने खुदा जिन्होंने वक्त निकाला उनको भी ब्लेस कर और जिन्होंने खुदा आज ये खास तौर पर मीटिंग अपने घर को ला खुदा उस घर में हमेशा तेरा जलाल ज़ाहिर होता रहे और खुदा इस खाने पीने की चीज़ों को भी जो तेरी मोहब्बत में रखी गई है खुदा जिस खुदा हम उनको भी तेरे मज़बा पर लाते हैं जिस जज्बे और प्यार से तेरे लोगों ने तैयार किया है उसी से खुदा उनको नाप कर वापस कर bless them Lord bless this food like 5 loaves and 2 fish Lord multiply it and send your fire in there send your holy blood in there sanctify the food Lord and when we eat every one of us we should receive power we should receive anointing we should receive healings and miracles Lord in the name of Jesus and Lord give us health and strength that will be used for thy glory and Lord we want everyone who has been the instrument to bring this food to us bless them Lord use them Lord
Make them instrument of your glory, Lord. And forever and ever bless each one of them. Father God, we thank you in the name of Jesus. Amen. 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 आइए दुआ करेंगे खुदा की सारी दुआ में। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर कोई होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज के रुपया आज हमें दे। जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना आ, बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाबू की रफाकत और शराकत हम सबके साथ, दुनिया के तमाम किस्सों के साथ और खसूसी तौर पर इस खानदान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।